Kuya, sa likod niyo po. Ito na pala. Talikod natin. Morning. Ma'am? Maria Micael. Pwede Gcash lang bayad, ma'am? Gosh, naman. Sige. Sige lang. Sige lang. Ma'am, nagbibideo ako, ma'am. Ay, okay. Yo, thank you. Napapasakit ako yung boko eh. Sila yan, basta maganda kahit ano, maganda pa rin. Sige, ma'am. Ito tayong Santa Rosa. Dito daan, pili? Pili daan dyan? Dito. Sige. Dito.